लुकुरक बै हालक बाहाय नायनानै बागै बिशालगढ़नि काइजिथाम ग्राम पन्चायत आमचाइनि तंगसं लुकुरक बै ककलाम सालायनानै बागै थंखलावो अंखरका 16 बिशालगढ़ कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए सुशांत देव ककतिसालो ओ तांबतांगो शालका लक्ष्मी बिल ग्राम पन्चायत आमचायो थांगै आमचाइनि लुकुरक बै दादाकसिदा ककलाम सालायका हापांनि तांबतांग रकनि शेपसाब लुकुरक काहामके मानैदा तं हायाके मानिया अंगैदा तं पाइथागो ककथमनि बस्कांगो नाहारमुं तामो ते हापांनि तांबतांग रकनो तयै सबाय शुक्रबै ककनो शाखा एमएलए सुशांत देव রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা এখানে এলএমপুর একটা ফ্যাক্টরি হবে যেই ফ্যাক্টরিটা এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় ফ্যাক্টরি কানপুরের পরে এখানে হবে কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এই এলাকাতে অনেকগুলা সিসি রাস্তা আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি এখানে আমাদের ফুড ব্রিজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজেক্ট বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আমাদের